Okay. Magampo ta mga igsoon. Salamat ta sa Ginoo. Salamat Amahan sa higayon nga imong gihatag kanamo karon Ginoo nga makapadayon kami o Dios o God sa pag hisgot sa imong mga pulong Ginoo nga sus sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat aning Zoom Bible Study Ginoo nga gihatag kanamo. Nagaampo mi nga padayon ikaw Dios o God makigsulti namo pinagi sa imong pulong. Padayon ikaw, Dios, makikinabi ka na mo pinaagi sa Holy Spirit. Ug bisan pa man amahan o Dios o God, ikaw o Dios o God, magadihog ka na ko, Ginoo Lord, karon Ginoo, gamita ko Dios sa pagsulti sa imong pulong para sa imong makatauhan, Ginoo Lord. Bisan pa man amahan, among gipray, ang mga kaigsuunan nga naga paingon pa o Dios nga mo connect, Lord Jesus, nagampo mi nga padayon ikaw panalangin sa mga signal o Dios o God sa mga internet bisan pa sa among panahon karon Ginoo padayon ikaw magapanalangin gadiin o Dios ang matag usa kanamo Ginoo ah, makapadayon kami sa pagtuon sa iyong mga pulong Ginoo panalangini ang matag usa kanamo karon o Dios o God dihugi ang among salabutan dihugi ang among kasing-kasing dihugi ang among makinabuhi Lord God nga ang imong pulong o Dios o God amo kining masabtan ang imuhang mga will, imuhang plano sa among makinabuhi, labi na ning katapusan nga mga adlaw Ginoo Lord nga ang imong pulong among gibarugan Ginoo nga nagaingon ikaw o Dios o God nga dili na mo undangon ang panagtigom Ginoo nga sus busa niya kami karon o Dios o God bisan pa aning klase nga Bible study Zoom Bible study nagampo mi Lord kapadayon ikaw kutob sa makadungog sa imong pulong Ginoo Lord maabot kadto kanila ang healing ang imuhang grasya ang imong gugma kalipay ug kalinaw moabot sa imong makatawhan o Dios kutob sa makadungog sa akong tingog Ginoo Lord God I pray Lord Jesus nga ang imuhang grasya ang imuhang kalinaw moabot sa matag usa Ginoo Lord God ug bisan pa sa healing sa among mga panglawas Ginoo nga sus kay kahibaw mi nga ang imong pulong buhi kini og gamhanan Ginoo Lord God gamo ministeryo kini sa matag usa kanamo o Dios o God nga bisan pa dili lang sa among panglawas bisan pa sa among kalag ug sa among espiritu Ginoo ang imuhang pulong o Dios o God buhi kini gamhanan nga mo penetrate kini ngadto sa among inner man bisan pa sa mga lutahan o Dios o God, bisan pa man o Dios katus kalag ug sa espiritu Ginoo ang imong pulong mo ministeryo kini matag usa ka namo Ginoo. Lord, among gitugyan kanimo amahan ang among panagtigom karon Lord diha sa among Zoom Bible study. Padayon ka o Dios o God dasig sa mga kaigsunan katawhan magapahinumdom Lord nga karong orasa o Dios mao kini ang amo ang Zoom Bible study Ginoo nga makakonek sila o Dios o God aning among Zoom Bible study karon Ginoo. Among gitugyan kanimo ang tanan amahan Lord ug ikaw magapanalangin sa tanan nimong makatawhan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan Lord. Bless everyone in Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Atong ablihon atong mga Biblia diha sa uh, the Book of Psalms. Diha sa Salmo Kapitulo 1 sa Salmo, verse 1 to 3. Nagaingon din ang word sa psalmist. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Father, bless your word.
Itugot o Dios ang imuhang pulong Ginoo, maghatag kinig panalangin sa matag usa ka namo, kalig-on, kadasig, paglaom, pagtuo ug pagtubo sa matag usa ka namo, Lord God. Dalaygon ka, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, dinhi ato makita igsuon nga naghisgot dinhi og ah, bulahan ang tao nga wala magalakaw uyon sa tambag sa mga dili Diosnon, o bulahan ang tao nga wala nagabarog diha sa gianan sa mga sasala, o bulahan ang tao nga wala magalingkod sa lingkuranan sa mga tao nga mga mayubiton or mga bugal-bugalon. Igsuon dinhi ato makita nga sa dihang ang tao midawat na siya ni Jesus as Lord and Savior sa iyang kinabuhi, ug sa iyang pagdawat ni Jesus niabot sad niya ang balaan nga espiritu. So mauna nga wala ang tao nahimo siyang bulahan kung dili na siya mo mangayog counsel sa mga dili Diyos nun. Kano man kay gusto sa Ginoo nga ang born again, ang tao nga na born again, gusto sa Ginoo nga adto ta mangayo niya og counsel. Sa panahon nga natay mga problema, gusto niya nga adto ta mutan-aw sa iyahang word, sa iyahang pulong, nga adto ta didto mangita og counsel nga gikan sa pulong sa Ginoo, depende sa ato ang sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Ngano man kay wala natay business bahin aning ining utang sa kalibutan. Palihana ron nga dunay mga tao nga born again na niya, panahon nga dunay mga balatian, matupag ka ng mga bularyo, tambalan, or maka ungodly ato mga counsel, ato mga tambag, nga dapat ang mga anak sa Ginoo makatawhan sa Dios, kung naa na ka sa Ginoo adto sad ka mangayog tambag sa mga tao nga naa sa Ginoo, adto sa mga pastor, sa mga elders, sa mga ansyano, o kining gitawag nato og kining mga deacons, or atong isig ka Christian. Gusto sa Ginoo nga adto ta didto mudangop kay bawo na taog ungodly ang imong duolon mga ikagtambag, labing siguro lahi gid ang tambag ana kay ang ikaw nga nagbasag Bible unya adto ka moduol sa tao nga wa nagbasag Bible adto ka mga inyag tambag, murag sukwahi na dapat unta siya ang may tambag nimo kay ikaw may naa sa Ginoo. So mao ni ang giingon dinhi, bulahan ang tao nga wala magalakaw uyon sa tambag sa mga dili Dios nun. Sa to pa dili gusto ang Ginoo sa panahon sa atong mga problema, pagsulay o mga uban pang mga butang nga moabot sa atong kinabuhi, dili gusto ang Ginoo nga ato ta mga counsel sa mga ungodly. Gusto sa Ginoo nga number one yun adto ta mga counsel sa iyang pulong. Atong basahon iyang pulong, atong pamalandungan ang iyang pulong, ug diha ta makakuha og mga tambag nga gikan sa Ginoo o gikan sa mga katawhan sa Ginoo nga nagsuwat aning Biblia o nitampo sa mga libro bahin dinhi sa Bible. Na dinhi nigingon siya dinhi bulahan ang tao nga wala naglakaw uyon sa tambag sa mga dili Dios nun, o bisan pa wala siya nagbarog diha sa agianan sa mga sasala, wala na tay kuan diha, wala na tay labot anang mga lugar ra igsuon kaniadtong wa pa kas Ginoo naagi ka diha, pero karon nga naa na ka sa Ginoo, imo nang gidawat si Jesus na born again na ka, na tawo na kapag-usab diha sa gingharian sa Dios, na born from above na ka, na tawo na ka na nakadawat na ka og kaning gitawag nato regeneration, nakadawat na ka og forgiveness, kapasayloan sa imong mga sala, i-justified na ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang dugo nga miagas kadto sa krus sa Kalbaryo, ug imo siyang gidawat sa imong kasing-kasing, wala na kay labot aning uh, butang sa kalibutan, wala na tay labot diha. Mo na nga niingon siya nga
bulahan ang tao nga wala nagalakaw, uyon sa tambag sa mga dili Diyos nun, o bulahan ang tao nga wala nagabarog diha sa agianan sa mga makasasala. Makasasala, parehaan ng napay daghang mga born again nga mamayli, daghang pa mga born again nga ah, mutan-aw pagbayli, daghan pa mga born again nga mamista, daghan pa mga born again nga moadtog piyesta, o asa ni dining murag kalihukan sa kalibutan nga tan-aw nga murag aligri daghang tao moadto sa didto ang mga born again. Ya napaganito'y espesyal sa mga born again kanang mobile manayaw sa baylihan, espesyal kuno sa mga born again. So wala na ta diha na mga igsuon sa dihang naa na ka sa Ginoo, wala na tay apil anang mga kalibutanon nga mga butang, wala na ta diha. Ngano man sama sa ato ang ah, kanta sa atong water baptism, the things I used to do, I do them no more. Sa una, imo ning gipanghimo, pero karon nga naa na ka sa Ginoo, dili na ninimo angay panghimuon. Nga mobile ka og kaning sweet music, unya imaingon din ka nga katong akong kabayli kay ako magutong gisangyawan. O saan man yung pagsangyaw ng saba kay tukan? Pasangil na lang na nimo. So wala na tay wala na taan na mga igsuon nga mga butanga kanang mga butang sa kalibutan. Ang mga tao sa Ginoo, mga anak sa Dios nga midawat ni Jesus as Lord and Savior sa ilang kinabuhi igsuon higala, wala na kadiha sa kalibutan. Ang daan nga pagkatao wala na to. Motoy giingon din na sa Romans o ningon diha nga uh, if any man be in Christ, he is a new creation. Kadtong tao nga naa na ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan nga mga butang nang labay na o miabot na karon ang bag-ong mga butang. Mga bag-ong butang sa Ginoo maunay niabot sa ato kinabuhi. Kadtong mga daan nga mga butang wala na to igsuon. Og sa termino pa ni sa water baptism, atong gilubong ang atong daan nga pagkatao dito sa dagat, dito sa tubig. Ihumol mo nang ihumol ka sa tubig kay gilubong nimo ang daan nimong pagkatao. Tanan nga mga bati nga mga kinaiya imong gilubong dito sa tubig. Inighawas nimo gikan sa tubig, mao na nga bag-o na kang tao diha sa Ginoo, bag-o na kang binuhat diha sa Ginoo, ug musugod kag paglakaw sa imong Kristohanong kinabuhi uban ni Kristo. Da dinhi ipasidan-an niya ang tao nga mahimo lang siyang bulahan basta dili na siya mag-apil-apil sa mga butang sa kalibutan. Di mangayog counsel ngadto mga ungodly, dili mo barog diha sa gianan sa mga makasasala, o bisan pa dili mo lingkod sa mga lingkuranan sa mga taong mga mayubiton o kining mga tao nga mga bugal-bugalon. Apan, ingon siya diya sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Law meaning the word of God. Precepts meaning the word of God. Ang kanang law nga giingon dinhi mga pulong na sa Dios. Ingon dinhi apan ang iyang kalipay naa sa mga pulong sa Ginoo. O diha sa pulong sa Dios siya nagapamalandong niini adlaw o gabi. Iyang gipamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Na dinhi ang psalmist igsuon iyang gisulti dinhi, iyang gisuwat dinhi sa salmo nga ang iyang experience na makita nato dinhi sa iyang salmo nga ang word sa Ginoo iyang naa iyang kalipay diha sa mga pulong sa Ginoo. Wala na nabalhin na gikan sa mga kalibutanon nga mga butang kaniadto, karon nga naa na ka sa Ginoo, ang imong kalipay naa na sa pulong sa Ginoo. Daghang Christians karon nga struggle pa kayo ang pagbasa sa Bible. Para nila lisod pagbasa sa Bible, para nila kapoy ang pagbasa sa Bible, para nila murag tulumanon, o para nila murag lisod para nila. Dahil daghang mga Christian siguro na. Pero
Sultihan ti kaigsuon, sukad nga na born again ko, sukad nga nisugod akong basa sa pulong sa Ginoo, hangtod karon, wa pagyud ko muundang og basa sa pulong sa Ginoo. Wa pagyud ko muundang kay para nako layo pagyud kaayo ko sa Ginoo. Ug maghisgot ta og kanang tudlo, wala pa gani ko kakupingking sa bahin sa pulong sa Ginoo. Daghan pa mga butang nga angay natong mahibaluan diha sa mga pulong sa Ginoo. Kay liman kag dunay usa ka scholar nga ningon siya nga one verse in the Bible, there is 1,000 interpretation. Saan mo pagkalayo pa kaita? Naan ako sa 39 katuig sa akong pagpangalagad sa Ginoo, pero wala pa ko ni undang og basa sa Bible igsuon kay para nako ang pulong sa Ginoo importante kaayo ni sa atong kinabuhi. Importante ni. Unsa pa ka kamo naa pa mo tingali sa 5 katuig, 10 katuig, samot na nga ato pag yung basahon ang pulong sa Ginoo. Dinhi ang psalmist nagaingon nga ang iyang kalipay naa sa mga pulong sa Ginoo. Ug iyahan ning gipamalandungan adlaw ug gabi ang pulong sa Ginoo para niya sukad nga na born again siya para niya, sukad nga naa na siya sa Ginoo para niya, way laing kalipay nga ikahatag ani kalibutan na mao na nga naa siya ni dangop sa mga pulong sa Ginoo. Usbo na kog balik bahin atong mangayog ang council, nindot kaayo kung ari ka mangayog council sa pulong sa Ginoo. Ug usa sa counselor nga gisgutan diha sa Book of John mao ang Holy Spirit. Mao na nga ayaw dayon og gunahuna og tao kay mo padung taron ngadto sa Jeremiah. Sa Jeremiah 17, dunay word ang Ginoo diha nga ningon siya nga alaot ang tao nga nisalig og tao. Alaot kuno ang usa ka tao mumusalig og tao. Na gusto sa Ginoo nga ang tao kita adto gyud ta musalig niya. Mao na iyang gusto. Dili ta musalig og tao ngano man kay ang tao gud pwede mapakyas ang tao. Pwede nga tingali sa pagkakaron mao siya imong gi-idolize nimo ng tawhana, pero waabot ang time nga kita kag bati niya mo na nga dili nakaganahan. So ingon ana ngano man kay ang tao dunay kinutuban ang tao. Dunay limit ang tao, pero dunay usa nga way limit ang atong Ginoong Jesucristo. Way limit. Our God is an unlimited God. Wa siya limit. Usa siya ka Dios nga way limitar. Muna nga anytime nga na kay mga problema, mga pagsulay o kalisdanan nga imuhang nasugatan, adto dangop sa pulong sa Ginoo. Kay sama sa psalmist nga ang iyang kalipay naa sa pulong sa Ginoo ug nagapamalandong siya niini adlaw o gabi. So kumusta man sa imong pagbasa karon sa pulong sa Ginoo? Sama ba sa salmista ang imong pagbasa? Imo ba ning gibasa ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi? Imo ba ning gipamalandungan ang pulong sa Dios adlaw o gabi? Kay mao may gisulti dinhi sa usa ka salmist. Na mangyud dinhi sa salmo, na record mangyud dinhi nga but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Iyang gipamalandungan adlaw o gabi. Unya nindot kay igsuon kay wa lang ta ingon ba nga moingon ang uban nga kapoy sigbasag Bible oy. Dili ingon ana igsuon ngano man kay sa imo ding pagbasa o pagmamalandong sa pulong sa Ginoo naay mahitabo day sa imong kinabuhi. Dili day ingon nga wala rin nahitabo nimo, mura lang gihapog wa. Dili di ay kay ngano man sa resulta sa psalmist nga ang iyang kalipay naas pulong sa Ginoo, gipamalandungan niyang pulong sa Ginoo adlaw gabi, dunay resulta dinhi sa verse 3. Niingon siya dinhi sa verse 3,
he shall be like a tree planted by the rivers of water. May sama kuno ning tawhana nga nagbasa sa pulong sa Ginoo sa Bible adlaw o gabi, na isama kuno siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa sapa. Kibaw na ta igsuon unsay may tabo sa kahoy nga matanom daplin sa sapa. Dili gina siya ah, malaya, ngano man naa may tubig pirmi nga iyahang ang iyang gamot pirmi makainom og tubig nya. Magpalaom siya dito maayo, tua dito ang ah, umog sa yuta sa ilawom kay ngano man daplin man sa sapa nya. Kay bawta nga ang tubig, ang sapa ug ang tubig gisimboluhan ni siya sa Holy Spirit, sa balaan nga espiritu, na ang tao sukad siya nga na born again, sukad siya nga nibasas pulong sa Ginoo, igsuon di gina magbuwag ang word ug ang Holy Spirit. Nagikinahanglan sa tang magpapuno sa balaan nga espiritu kada adlaw sad diha sa atong mga pag-ampo. Ug maghisgot kag prayer diha sa Salmo, naghisgot sa dinha si David, ningon siya nga sa panahon sa iyahang mga problema ug pagsulay, nagasangpit siya sa Ginoo. Unya ningon siya, evening, morning, at noon will I cry unto thee, unto the Lord, and he shall hear my voice. Ato pa meaning, katulo sa usa ka adlaw siya nga magampo. Ang iyang pagpamalandong pulong sa Ginoo adlaw gabi. Ang iyang prayer katulo. Ingon siya diha nga buntag udto o gabi, o buntag hapon o gabi nana. So atong makita nga ang kining usa ka tawo nga nagapamalandong kanunay pulong sa Ginoo, nagabasa kanunay pulong sa Ginoo, may sama siya sa tanom nga natanom daplin sa sapa. Ingon dia that brings forth its fruit in its season. Kada panahon sa tingbunga mamunga siya, kining klasiha sa kahoy. Kahoy ang isgutan din ni, pero kita ni nga mga Christians, mga tao nga nagsikig pamalandong pulong sa Ginoo, wa gyud na pul-e pagbasa sa Bible. Kanunay gyud sige gyud tagbasa sa pulong sa Ginoo. Muna sige tagdasig sa ato mga pastor, gidasig ta nila nga bubasa kita sa pulong sa Ginoo kay excuse me, sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo igsoon kita ra gyapon ang mabulahan. Dili na ingon nga ang mabulahan ana ang laing tao. Ang mabulahan ana sa imong pagsigig pamalandong sa pulong sa Ginoo, sa imong pagsigig basa sa pulong sa Ginoo, mabulahan ana ikaw ra sad. May sama ka sa kakahoy nga natanom daplin sa sapa, kansang dahon dili malaya. Ug sa panahon sa tingbunga, mamunga siya. Ug bisag unsay iyahang pagabuhaton mouswag. Buot ipasabot, sa panahon nga musugod na kag pagpangalagad sa Ginoo, pauswagon ka sa Ginoo. Ang imong mga gitrabaho, panalanginan sa Ginoo, pauswagon sa Ginoo. Unsa man ang imuhang gipang atiman karon, naaba ka sa worship team, naaba ka sa Bible study leader, ang imuhang gipang Bible studyhan mutubo, mulambo, patubuon sa Ginoo. Ngano man kay resulta ni sa imong pagsigig basa, sa imong pagsigig pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga way basa-basa sa Bible igsuon uga ang imong kinabuhi. Why meaning imong kinabuhi, why lami imong kinabuhi kung wa kay basa-basa sa Bible. Muna gidasig ti karon. Basaha ang imuhang Bible. Basaha ang pulong sa Ginoo. Basaha ang Biblia. Basaha ang pulong sa Ginoo. Kung anak ka sa Dios, kung born again na ka, igsuon kinahanglan yung ka mo basa sa pulong sa Ginoo. Imuha ng isip Christian, isip anak sa Dios,
imo na siya nga uh, kining gitawag nato og mao gina ang mahitabo nimo. Kaniadto nga wa kas Ginoo, wa kay basag Bible. Karon nga naa na ka sa Ginoo, basa na kag Bible. So mao na siya. Kay ang Bible mo ni atong textbook. Mao ni ato ang uh, libro nga atong silbing gi pasikaran sa atong pagtuo, ang word, ang pulong sa Ginoo. Na dili lang tungod kay nindot kayo ang mga promise sa Ginoo dinhi, tinuod man na kay ang Ginoo tinuod man gyud unsay iyang gisulti, tinuod man gyud na di man mamakak ang Ginoo. So unsay iyang gisulti sa iyang pulong, iya ginang pagabuhaton, tinuod gyud na. So dinhi ato makita nga ang dahon aning kahuya nga natanom daplin sa sapa, meaning sige siya kaigo sa Holy Spirit. Sige siya kabasa sa Holy Spirit. Sige sad siya basa sa pulong sa Ginoo. Sige siya pamalandong sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Unya, sige sad siya kabasa sa tubig sa balaan nga espiritu. Igsuon ang iyahang dahon dili malaya. Ang dahon nagsimbolo na sa imuhang kinabuhi. Nagsimbolo na sa imuhang pagka-Kristyan. Dili laya ang imuhang dahon, green ang imong dahon. Dili malaya. Ngano man naa ka natanom daplin sa sapa. Sige kag kaigo sa balaan nga espiritu. Sige kag kabasa sa tubig sa Holy Spirit kada adlaw sa imong kinabuhi. Igsuon ang dahon, ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo green, dili laya. Ang imuhang pagsimba sa Ginoo dili laya. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo dili laya. Ang imong pagdaig sa Ginoo, ang imong pag-atiman sa mga butang sa Ginoo dili laya, green. Mao na ibot pasabot ana nga naghisgot ni bahin sa atong kinabuhi. Kumusta man ang atong pagpangalagad sa Ginoo? Green pa ba or laya na? Mao na dakong pangutana. Kumusta ang atong pagsimba sa Ginoo? Musimba ba lang ta sa Ginoo kung ganahan ta? Musimba ba lang ta sa Ginoo kung naatay kwarta? Mangalagad ba lang ta sa Ginoo kung naatay kwarta? Mangalagad ba lang ta sa Ginoo kung paminaw na to, nindot ang atong paminaw, pero kung bati ang imong paminaw, dili ka mangalagad sa Ginoo, dili ka musimba sa Ginoo, may ka muraman og ka ng bati ang panahon karon, di ko musimba, di ko mangalagad sa Ginoo, muraman og ka ng dili man ka nang maayo ang panahon karon, mura kinana ba? Igsuon, kumusta man ang imuhang dahon, green pa ba? Basin og ang imong dahon, laya na. Nanginhanglan ka nga mo parlawong pagid ka sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo og pagsangpit niya dias mga prayer, mga pag-ampo igsuon. Importante ni ang word sa Ginoo, ang prayer dili gyud na magbuwag, sama sad nga si Jesus ug ang Holy Spirit dili gyud na magbuwag isuon sa atong mga kinabuhi. Importante kayo na dito sa Jeremiah 47, kato akong giingon ninyo ganina. Jeremiah 17. Verse 7 and 8. Ingon din ni, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Na sa wala pa niya gisulti dito sa verse 5 ba to, verse 6, ingon siya, alaot ang tao nga musalig sa tao. Mo to akong giingon nyo ganina nga kung ikaw usa ka tao, ikaw usa ka anak sa Dios, nya musalig kag tao, alaot ka atubangan sa Ginoo. Ngano man, ngano man kay gusto sa Ginoo nga adto ka musalig niya. Kay kung doon na kay tao nga mo imong silbing saligan, igsuon, mahimo na nimong idol. Kunya, kay bao na tao kanang idol unsa na.
Suko ang Ginoo na di gusto ang Ginoo nga naa kay simbahon lain gawas niya. Gusto sa Dios nga siya ra ang simbahon, way lain. Di siya gusto nga musimba kag laing Ginoo. Di siya gusto nga musimba kag laing butang. Di siya gusto nga muyukbo ka ng mga butang nga way kinabuhi. Gusto niya nga siya ra gyud imong yukbuan, siya ra gyud ang imong alagaran. Siya si Ginoong Hesus. Imong daygon simbahon ug alagaran sa imong kinabuhi. Mao nay gusto sa Ginoo, mo na nga ang sa Ten Commandments, number 1 gid diha ang kaning gitawag natong idolatry. Kanang pagsimba og mga Diyos-Diyos, pagsimba og mga larawan, igsuon ang atong Ginoo dili makita. Ningon dito sa John, God is spirit. God is spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kadto magasimba kaniya, gikinahanglan magasimba niya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang Dios di makita. Dili siya makita. Mao na suko siya sa mga tao nga nagsimba og mga ribulto, mga larawan. Suko siya na kay gusto niya nga siya ra gyud ang imong simbahon, way lain. Way lain. Mao na nga dinhi ningon gid siya. Alaot ang tao nga nisalig sa tao. Alaot ang usa ka tawo nga musalig sa usa ka tawo. Ya dinhi sa verse 7 ningon siya, bulahan ang tao nga ang iyang pagsalig naa sa Dios, naa sa Ginoo. Blessed is the man who trusts in the Lord. Bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo. Tanan niyang mga unsay mga sugatan niya aning kalibutan na adto gyud ka salig sa Ginoo. Sama sa kung giingon ganina nga unsa may mga ipahitabo sa imong kinabuhi, dangop sa pulong sa Ginoo. Adto dangop sa pulong sa Ginoo. Sama sa Psalmist nga ningon siya nga, but his delight is in the word of God. Naa sa mga pulong sa Ginoo ang iyahang kalipay. Mausad ni bulahan ang tao nga ang iyang pagsalig naa sa Ginoo. Kinsa nga ang iyang paglaom naa sa Ginoo. So kanusa mabulahan ng tao? Ingon dinhi, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Ang iyang paglaom naa sa Dios. So importante kay na unya tungod sa imuhang ang imong trust na sa Ginoo, ang imong hope naa sa Dios, nagyapoy may tabo sa imong kinabuhi. Verse 8, for he shall be like a tree planted by the waters. Tanawa, pareha gyud po Salmo. Ingon siya, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. Grabe ni, mas grabe ni sa Salmo. Ingon siya dinhi nga ang usa ka tawo nga iyang trust naa sa Ginoo, ang iyang paglaom naa sa Dios, may sama siya sa kahoy nga natanom gyapon daplin sa tubig. Una sa katubigan siya natanom daplin. Ingon diya ang iyang gamot ni spread ning maayo ngadto sa river, sa sapa, and will not fear when heat comes. Dili siya madlok kung moabot ang panahon sa El Nino. Kining El Nino mo ni ting init. Unya kining La Nina, gitawag nila La Nina, mo na siyang ting-uwan. Karon gud sa news gud, kamasta magid mo sa news, kita magid mo sa news. Na kumusta man dito sa Manila karon. Tus Manila kay kuan kay dito si baha. So kining kahoy dili siya mahadlok kung abot ang ting-init. Kaya ang kahoy ani hinumdumhiya ikaw ni. Ikaw ni tao, gihulagway lang ni dinhi og kahoy.
Pero ang tinud-anay nga gipasabot ani, kitang tao, kita nga mga katawhan sa Ginoo, na ang atong gamot da kagunit ug maayo, ang ingon diya kay sapa man, tubig man. Buot ipasabot na ata ni gunit sa Holy Spirit. Unya ang kanang tubig sa diha igsuon, gisimboluhan sa na siya og gospel, the gospel of Jesus Christ. Nga nag-uban ang Holy Spirit. So duha na siya. So mao na nga makaingon ka nga inana ta kapinangga sa Ginoo. Naa si Jesus nato, naa pagyud nato ang Holy Spirit. Saad man niya? Siya kinahanglan gyud ko nga mubalik sa amahan. Kay kung dili ko mubalik, ingon si Ginoong Hesus, dili nako ipadala ang manlalaban nga mao ang Holy Spirit, ang balaan nga Espiritu. Mao to nga pagbiya niya, pagsaka niya sa langit, napuo lang kaadlaw, nag-prayer and fasting ang iyang mga disciples kadto sa upper room, 10 days niabot ang Holy Spirit. Ug silang tanan napuno sa Holy Spirit. Sumao na igsuon inana kay importante ang Holy Spirit. Kining tubig dinhi gisgutan sapa, mao ni ang balaan nga Espiritu. Adto ta angkor niya. Adto ta angkor ni Jesus. Ingon din ni, and will not fear when heat comes. Sa diyang maabot ang ting-init, dili siya mahadlok. But its leaf will be green. Oh, naingon sa green na po diri. Dito sa Salmo, ningon dito, kansang dahon di malaya. Dinhi gisgutan gyud ni ang word nga green. Ang iyang dahon kuno green, dili laya. Meaning ang atong pagka-Christian dili laya. Usahay gud kining atong pagka-Christian compromising ba? Buratag Christian nga bakang-bakang mulakaw ba usa tiil na sa kalibutan, usa naa sa Ginoo. Unya og ganahan ta musimba og di sa taganahan, di sa musimba. Compromising man nga Christian ni nana. Bakang ka nga maglakaw, ganahan ka magbakang nga maglakaw, ang usa ka tiil na as Ginoo, ang usa na as kalibutan. Di man na maayo, di man ka dugay kay ka maabot sa imong adtuan, kano man kay bakang-bakang man ka naglakaw. Pero mutarong kaglakaw diha sa Ginoo, adali ra gyud ka maabot sa imong dulungan igsuon. Di ka mag bakang-bakang maglakaw. So ingon din ni nga iyahang ang iyahang dahon green, and will not be anxious in the year of drought. Oh, dili siya maguol sa mga panahon sa tinghuwaw. Sa panahon kuno sa tinghuwaw, di siya mabalaka nga naman. Sige si kainom tubig kay naaman siya natanong daplin sa pa. Mausad kita nga sige tagpapuno sa Holy Spirit kada adlaw. Adto ka sa imong secret place. Asa imong secret place? Diha sa imong kwarto. Diha sa imong prayer room. Mao na ang imong secret place. Adto ka didto magampo sa Ginoo kada adlaw. Ningon din na sa Salmo Salmo 91, ningon dia, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So kinahanglan ka nga mo pailawom ka diha. Musulod ka sa secret place sa Ginoo. Ang secret place nato nga mga Christians, mao nang time nato sa prayer. Mao nang time nga magampo ka. Mao nang time nga musud ka sa imong kwarto ug mangrangka ka ug magampo ka sa Ginoo. Mao na ang gitawag og secret place. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ngano man kay moabot man ang Ginoo sa panahon nga magpray ka, abot siya diya nimo, tabunan kaniya sa iyahang presensya. Mo nang ningon siya diya, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Panahon nga mo pray ka,
naa ang iyang presence moabot. So naa ka sa iyang landong, naa ka gilandungan ka sa Ginoo, way makahilabot nimo. Nindot kay na mo na importante sa na ang prayer. Importante ang word sa Ginoo, importante sa ang prayer. Next, ingon siya diya, nor will cease from yielding fruits. Grabe ni. Dili mo hunong og pamunga. Dili mo hunong og pamunga. Ang kadtong salmo ningon dito sa panahon sa tingbunga mamunga siya. So seasoning. O season ro sing bunga mamunga siya. Pero kini dinhi kay dili man mo undang og pamunga. So sa diyang musugod na siyang pamunga, sige na gina siyang pamunga. Kunya igsuon dili man ni tanom ang isgutan ni kita man ni mga Christians. Unsa may but pasabot ana? Ang bunga nga gisgutan diha mo nang naa sa Galatians chapter 5. Kini gitawag na to og the 9 graces of the Holy Spirit or the 9 fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Siyam na siya kabuok nga gusto sa Ginoo kay mao man ning kinaiya sa atong Dios. Ug mao sa niya ang kinaiya ni Jesus, ug mao sa niya ang kinaiya sa Holy Spirit. Mo nang gitawag siya the 9 graces of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit. Nga gusto sad sa Ginoo nga mamunga sa taan ning klase nga bunga. Kay sa kaniadto nga wa pa ta sa Ginoo, bati man ang atong bunga. Bati atong bunga, dili makaon. Kaya gusto sa Ginoo nga ang atong bunga makaon. Adto ta sa kining gitawag nato og Ezekiel 47. Ezekiel nagingon ni ang word, then he brought me back to the door of the temple, and there was water flowing from under the threshold of the temple toward the east, for the front of the temple faced east, and the water was flowing from under the right side of the temple, south of the altar. He brought me out by the way of the north gate and lead me around on the outside of the outer gateway that faces east. And there was water running out on the right side. And when the man went out to the east with a line in his hand, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters came up to my ankles. There is ang kiting, ang tubig. Again, he measured 1,000 and brought me through the waters. And the water came up to my knees. Diha na siyang tuhod ang tubig. Akong igipasabutin niyo ha nga ang water ani is the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Kuyog ana nga tubig. Mo na nga ngilngi kining tubiga kay kutob sa magian niya makabaton og kinabuhi. Na ingon dinhi padayon ta. And kin up to my knees, so diha na siyang tuhod. Again he measured 1,000 and brought me through. The water came up to my waist. Diha na sayang hawak ang tubig. So nag-anam-anam og kalawom ang tubig
Permero ang tubig nga iyang giagian diara sa iyang kiting. Sunod, niabot na sa iyang tuhod ang tubig. Sunod, ang tubig niabot na diri sa iyang hawak. Again, he measured 1,000. And it was a river that I could not cross, for the water was too deep. Laom na kayang tubig, dili na malakaw. Kinahanglan na gid siyang langyon. Water in which one must swim. A river that could not be crossed. Kinahanglan na gid kang mulangoy. And he said to me, Son of man, have you seen this? Then he brought me and returned to me to the bank of the river. When I returned there, along the bank of the river were very many trees. Ano na say kahoy ha? Many trees. Very many trees. Sudaghan kaing kahoy on one side and the other side. Then he said to me, these waters flows towards the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. When it reaches the sea, its waters are healed. Grabe ni tubiga. Mo na akong giingon ninyo, kini nga tubig is the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Kuyog ani nga gospel. Mao na nga kutob sa magian aning tubiga, maayo. Maayo na rawa. Ang tubig tungod sa iyang ka laom na kayo, niabot siya paingon ngadto sa dagat. Unya ang dagat na healed. Na healed ang dagat. Ha? Sige lang, ako ni pasabot niyo sa unahan unya. And it shall be that every living thing that moves wherever the rivers go will live. O liman ka na. Kutob sa mga buhi nga mga binuhat living thing, ingon niya, nga naglihok sa diyang maigo sa tubig, sa river, mabuhi. Grabe ni tubig gani. And there will be a very great multitude of fish. Kadto sa una wato isda, karon duna na isda. So grabe ni blessing. Inig-abot aning tubiga, dili lang healing, naay blessing sa fish. Because this water go there. Tungod kay ang tubig ni abot didto, botong lugar ni daghan ang isda, ni tunga ang mga isda, daghan kang isda. For they will be healed. Naayo ang tubig. Katong tubig nga way isda kaniadto, pag abot ngadto sa tubig nga nagdalag kinabuhi, nabuhi ni tunga mga isda, pero tindaghana na kay isda noon. And every living thing will live wherever the river goes. Every living thing, imagine na, every living thing will live, mabuhi, wherever the river goes. It shall be that fishermen will stand by it from En Gedi and in Iglaim. They will be places for spreading their nets, and their fish will be of the same kind as the fish of the great sea. Tanawang isda. Ang isda nga katong tubig nga naigo sa katong nga tubig nga living water, akong giingon ninyo nga uh, kini nga tubig mao ni siya ang kining the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Mao ni siya igsuon nga sa diyang niabot siya didto adtong tubiga, ni daghan ang isda niya, way kalainan sa dagat ug unsay isda nga naa dito sa kanang dagat naa sa didto. Pareha ra. Ingon din niyo, the fish will be the same kinds as the fish of the great sea. Kadto sa katong dako gyud nga dagat. Unsay mga isda nga naa ngadto naa sa aning isda adiri. Itong mga isda. Grabe kayo. Kaingon ka nga grabe ning tubigan ni.
Ingon pag yun ni nga exceedingly many pertig yung daghan ng isda. Kung nakainomdom mo nga katong time nga sila si Pedro na nagat way kuka, kunya gingnan sila ni Jesus nga itaktak inyong pukot sa tuong side sa right side of the boat. So dihang ilang gitaktak. Tungang gabi sila sige hantod abtan sila kadlawon, wa gid sila kuha. Pero sa diyang nituo sila sa word ni Jesus, nga itaktak inyong pukot sa right side of the boat, liso na silang bira pero tinaghan ng isda. Mao ni kini nga tubig akong balikon is the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Kakinahanglan kini siya karon nagsigi pa ni siya ron og dagayday sa tibuok kalibutan. Kay ang kining si dinhi igsuon, si in the Bible, in the book of Revelation, ang dagat nagsimbolo kini siya og multitudes of people. So dili ni literal nga dagat. Ang sea nga gisgutan din ni is the multitudes of people, mga katawhan sa kalibutan. Kung nahinumdum mo sa book of Revelation nga usa sa nakita ni John, perting daghana kay mga tao nga nagsulob og puti nga dili maihap. Mao ni mga tawhan na. Mao ni gitawag dinhi multitudes of people. Kutob sa magian aning tubiga, mabuhi. Mabuhi. Yan abot man ni tubiga sa dagat. Ingon man ninyo. The water flows towards the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. Niabot siya nga tos dagat, ni suds dagat. When it reaches the sea, its waters are healed. Ang ilahang, ang tubig, ang dagat na ayo. So meaning, ang dagat din pasabot, mga katauhan, multitudes of people. Suwat na sa inyong notebook. Ang dagat diha sa Bible, ang gisgutan diha nga dagat, dili na literal nga dagat, is multitudes of people na. Daghan nga mga katauhan ang gisgutan diha. So importante kay ini nga makahibaw ta ni. Verse 10, it shall be that the fishermen shall be stand by it from En Gedi and in Iglaim. There will be places for spreading their nets. So dito ang mga mangingisda, nag-itsa sa ilang mga pukot, their fish will be of the same kind of the fish of the great sea, exceedingly many, perting daghana kayo. Ang isda gyapon diha, isibuluhan gyapon nagkatawhan. But its swamps and marshes will be healed. They will be given over, will not be healed. There will be given over to salt. Na, nungdo mo dunay word si Jesus nga ang kadtong nagpakasala, magpabilin nga pakasasala. Ug kadtong matarong, magpabilin nga matarong. Abot pasabot ani nga naay mga tao nga naigo sa Holy Spirit pero nagpadayon gihapon sila sa ilahang kasalanan. So, wa sila na ayok, wa sila na heal. Nahidaghan kayo anak. Karon sa atong panahon daghan kayo anak. Nga mingon sila Christian sila. Christian man ko. Dugay na kay ko na Christian. Niundang na lang kong simba, ano ko simba, tagakuan man ko, gikan ko sa mga lugar, ana, Christian ako dito niya, mo to nga nabalhin ko lain-laing lugar niya, wa na gyud ko kasimba niya, mo na akong pasabot, nga wa sila na heal, wa sila na ayo, ano man, iniabot unta dito ang tubig nila, sa ganito ang tubig,
the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Abot unta dito nila pero nagpabilin man sila sa sala. Wala sila naghinulsol sa ilang sala. So ang ingon din will not be healed. Wa sila naayo. Na mga ingon ana nga mga tao nga o angkon sila nga Christian sila pero nagpadayon gihapon sila sa sala. Nagpadayon gihapon sila sa pagbuhat og sala. Sa sinugdanan mo na akong gisulti ninyo wala na tay business ana. Bahin sa sala wala na tay business ana. Mo to atong opening ganiha nga verse, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the ways of sinners, nor sit in the seats of the scornful. Wala na ta diha. Ano man, na-born again na ka. Nahimo na kang anak sa Ginoo. So wala na ka diha. Wala na ka anang wala na tay business anang mga lugar. Wala na ta diha sa pagpakasala. All things are passed away. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dunay bag-ong mga butang nga gihatag sa Ginoo para nato. Giandam sa Ginoo para nato. Kadtong mga daan wa na to. Kalimti na to, isalibay na to, ay na to kuag balik. Ayaw na. Kay basi mapariha ta ani wa na ayo. Kay ano man nagpabiling mas kasalanan. Along the bank of the river on this side, and that will grow all kinds of trees used for food. Hawa? Perting daghana kayo sa kilid sa river, pikas ug pikas. Perting daghana kayong niturok ng mga kahoy. Ingon din all kinds of trees used for food, their leaves will not wither. Ano? Ang ilhang dahon di malaya. Sama gyapon sa itong gisgutan kanina. And their fruit will not fail. Ang ilahang bunga mamunga gid sila sige. Way pakyas, dili gid mapakyas, mamunga gid sila ngano man tungod atong tubig. Nga kung giingon ninyo nga kini nga tubig, kini nga river, kini nga water, mao ni siya ang the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Isuwat na sa inyong notebook. Their leaves will not wither and their fruit will not fail. They will bear fruit every month. Iman ka na. Mamunga siya kada buwan. Asa kitag kahoy nga inana nga kada buwan mamunga. Nga kanang mangga usay buwan ana nga tingbungas mangga. Santol na asa na si buwan nga tingbunga, tambis, unsa pa na dia chikos nga mga prutas atong hinganlan, rambutan, unsa pa na dia ang mga prutas. Duna na siya buwan nga mao na siyang bunga, buwan na nga tingbunga anang mga kahuyang anang mga prutasa na. Pero kini dinhi atong gibasa karon, grabe ni. Kini nga klase nga mga kahoy, every month siya mamunga. Kada buwan siya mamunga. Resulta sa tubig nga niabot kadto niya. Sige siya kabasa, sige siya kainom aning tubig ka. Hinumdum ko nga ningon si Jesus kadto sa John. Kinsa tong giuhaw, paduula siya nako ug paim na. Naghisgo to siya bahin sa Holy Spirit. Adto nga time, wala pa gihatag ang balaan nga espiritu. Kay diha pa man si Jesus, buhi pa man siya. Ihatag ang Holy Spirit sa diyang niuli na siya nga to samahan. Nabanhaw siya. Uman siya mamatay, gilubong pag ikatulo ka adlaw na banhaw. Unya, nipuyo pa siya 40 ka adlaw din isyuta. Pagpakita sa iyang mga disciples, dugang mga instructions, mga sulti niya nga to siyang mga disciples. Kay human adto na mobalik naman siya. Samahan.
o iyang gipuli padala ang balaan nga espiritu. O ingon siya nga, if anyone thirsts, let him come unto me and drink. Out of his belly shall flows river of living water. Mauni tibiga. Sa atong time karon is the gospel of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Muna kutob sa makadungog ani, kutob sa mahikapan ani nga tubig, mabuhi. Makabaton yung kinabuhi. Ingon ani ni kagamhanan ni siyang tubigan ni. They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Diin gikan ang tubig, gikan sa sanctuary, gikan sa temple, gikan sa templo sa Dios. Diin man gikan ang gospel, gikan sa templo sa Dios. Diin man gikan ang Holy Spirit, gikan sa templo sa Dios. Si Jesus gikan sa templo sa Dios kadto sa langit unya gipakanaog sa man gipada. For God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ, that whosoever believes on him should not perish but have everlasting life. Dito ni gikan sa templo sa langit silang tanan ni ari din ni flow diri nato. Kung naabtan ta kay kitang tawa kita. Wa ginaa sa tao nga malangit siya, wa ginaa sa tao nga makasud siya sa langit. Wa. Bankrupt ang tao, wa gyud. Zero ang tao. Mao na ang Ginoo ni naog. Iya tang gitubos, iya tang giluwas, iya tang gilukat gikan sa atong kasalanan. Ingon ana ka kapinangga sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo. So gikan da isa sanctuary ang tubig gikan sa temple sa Dios. Their fruit will be for food and their leaves for medicine. Ang ilang bunga makaon. Makaon ang ilang bunga o ang ilahang dahon tambal. Mao na ikaw. Mao na ikaw. Gusto sa Ginoo mamunga ka. Og ang bunga nga gusto sa Ginoo nimo mao nang makaon nga bunga. Hinumdum ko sa itong katigulangan kaniadto ba nga dungog ko anang ilang sulti ba nga kinaiya nimo di makaog iro. Ingon ka ba nga usam ng klaseng kinaiya nga di makaog iro. Pero sultihan ta kay igsuon kaniadto ra to. Karon naa na ka sa Ginoo kinahanglan ang imong bunga makaon. Buot ipasabot gusto sa Ginoo nga mamunga ka og bunga nga makaon. Ug ang bunga naarya po sa pulong sa Ginoo nasa Galacia 5. Kita nimo diha ang bunga sa Espiritu Santo na gusto sa Dios nga maari sa dili nato. Atong dahon tambal. Buti pasabot ang mga tao nga buduol nimo dili lang mabless, maayo sila. Maayo sila. Ngano man kay ang imong dahon tambal. Ikaw na ang imo nang kinabuhi. Ang ato ning kinabuhi, ang kahoy nga gisgutan dinhi sa Ginoo. Kita ni ng mga tao. Magampo ta mga igsoon, salamat sa Ginoo. Salamat Amahan sa imong hanggugma nga walay paglubad. Salamat o Dios sa imong mga pulong imong gihatag kanamo karon. O Dios padayon ka magaministeryos matag usa kanamo, magapasabot sa matag usa kanamo. Itugot ang Holy Spirit karon nga moabot sa among makasing-kasing, moabot kadto sa among mga panumduman sa among mind and spirit. Lord, I pray kang imong word mo penetrate kini ngadto sa among inner man, mo tubo, mulambo ug mamunga kini sa among makinabuhi. Dalaygon ka ning gabiuna Lord, salamatan ka sa imong kaayo sa among kinabuhi. Simbahon ka Lord. Takos ka sa mga pagdaig ug pagsimba Lord. Himulag tanang dungog himaya kahum hangtod sa katuran. Hikapay mo makatawhan ka. Ayuha imong makatawhan ka.
Hikapa yung makataw. Ayuha yung makataw. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. May gabi tanan.